سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. ٹھیک تو ہے نا؟ پریشان نہیں شیخ صاحب، بس مصروف ہوں. ان سے حضور اشرف الاولیاء کے موقع پر مجھے قرت کی دستار ملنے والی ہے، اسی وجہ سے مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ نہیں. اچھا اچھا. جی آپ بھی آئیے، عرس میں بھی شرکت ہو جائے گی اور دستار بندی کا خوبصورت منظر بھی دیکھ لیں گے. ارے نہیں بیٹا، اس عمر میں اب کہاں کسی چیز کا شوق رہ گیا ہے. بس مجھے یہ بتا دو کہ دستار قرت تو ٹھیک ہے، یہ عرس کس بلا کا نام ہے؟ کیا شیخ صاحب ابھی تک آپ کو عرس کے بارے میں معلوم نہیں؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والے اپنے اور بیگانے سب مل کر ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، حاجت مندوں کے درمیان خیرات عام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور حاجت مند ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں. اسی کو تو ہم اہل سنت والجماعت کی اصطلاح میں عرس کہا جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو کھلی بدعت و گمراہی ہے، اس سے اللہ کی پناہ. ارے کیا شیخ صاحب، یہ تو ہمیں مستحسن ہے، بھلا آپ اس کو گمراہی کیوں کیا کہہ سکتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو بھی تبلیغی جماعت والوں کی ہوا لگ گئی ہے. نہیں بیٹا، ہوا پانی کچھ نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں دیوبندی اور سننے والی کیا بات ہے؟ اچھا تم ہی بتاؤ، کیا اس طرح آن بان سے عرس منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ مکی و مدنی زندگی میں کبھی ایسا کام کیا؟ نہیں نا. اور تم تو جانتے ہو کہ دین میں کسی ایسی چیز کی ایجاد کرنا جس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے. اور آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. یعنی اپنے آپ کو نئی چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس لیے بیٹا میری بات مانو اور یہ سب عرس وغیرہ کے چکر سے نکلو. چلو میرے ساتھ چلا کرنے کے لیے، آخرت میں سنور جائے گی، جیب بھی گرم ہو جائے. واہ شیخ صاحب واہ، اب تک تو صرف آپ کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ آپ پر وہابیت کا رنگ ہی نہیں بلکہ آپ تو سرے وہابی بن گئے ہیں. اپنی زبان کو لگام دو، تمہارے عقیدے کے مطابق 2-4 حدیث کی باتیں کیا بول دیا، تم تو مجھ پر ہی فتویٰ تھوپنے لگے. آج آپ لوگوں کا معاملہ سمجھ آیا کہ آپ لوگ تو میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ اور کروا کروا تھوتھو والے ہیں. میں تو میں چلا اور تھوڑی دیر اور رکا تو ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی. رکیے شیخ صاحب، 2 منٹ اور رک جائیے، انشاءاللہ العزیز ایسی نوبت نہیں آئے گی. ہم لڑنے والے نہیں بلکہ محبت والے ہیں اور محبت سے باتیں کرتے ہیں. بس میرے 1-2 سوالوں کے جواب دیتے جائیے. جی ہاں پوچھیے. آپ لوگ بدعت کرتے رہتے ہیں، کیا آپ کو بدعت کے بارے میں کچھ معلومات یہ ہے؟ جی کر لو بات، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. پچھلے کئی سالوں سے میں اسی پر تحقیق کر رہا ہوں اور تبلیغی جماعت میں میرا پہلا عنوان یہی رہتا ہے، بدعت بدعت کرتے کرتے مجھے تو ہر چیز میں بدعت نظر آنے لگی. اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بدعت کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ نہیں، اور اس میں معلوم کرنے والی بات ہی کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے. اور بس شیخ صاحب سچ کہوں تو آپ کو بدعت کے بارے میں سرے منہ بھی جانکاری نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو دھیرے دھیرے بدتمیزی کی تمام حدوں کو پار کر میرے علم کو بھی شک کھانے میں ڈالا. شک نہیں شیخ صاحب، یقین کے دائرے میں رکھا ہوں. ابھی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے یا پھر ہوائی بازی کر رہے ہیں. سنیے، جس حدیث کو آپ نے پیش کیا ہے نا، اس سے ہر نئی چیز کا بدعت ہونا ثابت ہوتا ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی. ایسی صورت میں دنیا کے تمام انسان گمراہیت کا شکار ہو جائیں گے. اچھا آپ ہی بتائیے، کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو نئی تعداد سے محفوظ ہو؟ ارے صاحب
उस हदीस में बिदअत से मुराद दीन में बिदअत है, दुनिया में नहीं। जैसा कि बुखारी शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, मन अहदता फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, यानी जिसने हमारे इस दीन में किसी ऐसी चीज की इजाद की जो हमारे इस दीन में से नहीं है, वो चीज नामकबूल है। तो शेख साहब, जब आप कुल्लु बिदअतिन दलाला वाली हदीस में लफ्ज़े कुल को दीन से मुक़य्यद कर दिए हैं, तो एक कदम आगे आइए और बिदअत की दो किस्म, बिदअत हसना और बिदअत सय्या को तस्लीम कर ही लीजिए। ना बाबा ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भला मैं बिदअत की दो किस्म कैसे मान सकता हूँ जबकि कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत ही नहीं। धीरज रखिए शेख साहब, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसका जिक्र है और आपके बड़े बड़े आपके पेशवाओं की बड़ी बड़ी किताबों में भी जली हरफों में लिखा हुआ है। बस उसको समझने के लिए इसके हिसाब से मामूल दिल, हकीकत को देखने वाली आंखें और सच्चाई को कबूल करने वाला साफो शिफाफ दिमाग की जरूरत है। अल्लाह का करम है, ये सब पहले ही से मेरे अंदर पहले बेकरार की तरह मुजस्सम है, इसलिए तो आज मैं अहले हदीस हूँ। तुम बस कुरान और हदीस और अक़वाल सलफ से बिदअत को साबित करो, हम भी तो देखें कि आपका तरीका इस्तेमाल कैसे। मुलाहिज़ा करें शेख साहब, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे दीन में से नहीं है वो मरदूद है। इससे ये साफ मफ़हूम है कि जो हमारे दीन में से हो या दीन में मतलूब हो वो बिल्कुल मरदूद नहीं। और मुस्लिम शरीफ किताबुल ज़कात में इसकी तारीफ में एक मुस्तकिल हदीस मज़कूर है। आक़ाए करीम का इरशाद पाक है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, और एक जुज़ है वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यअतन काना अलैहि विज़रुहा। इसका मतलब ये है कि जिसने दीन में कोई अच्छी नई चीज़ की इजाद की उसका अज्र उसको मिलेगा, और जिसने दीन में कोई बुरा तरीका इजाद किया उसका वबाल उसी पर। अब बताइए शेख साहब कि जिस नई चीज़ की इजाद को आप गुमराह और बाइसे अज़ाब नार बता रहे हैं, उसी को हदीस में बाइसे अज्र सवाब बताया गया है। अब फैसला आप ही करें कि हम आपकी बातों को माने या हदीस की। अरे साहब, दरअसल इस हदीस पर नजर ही नहीं पड़ी और मुझे तो इसका तर्जमा भी याद नहीं। रहने दीजिए शेख साहब, हदीस समझना आपके बस की बात नहीं। इस हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन के अखबार समाप्त कीजिए। मुहद्दिस अबुल हसन अली इब्न खल्फ इब्न बत्ताल मालिकी अपनी किताब शरह बुखारी इब्न बत्ताल में 5वीं सदी हिजरी के मशहूर मुहद्दिस व फकीह अबू उमर यूसुफ अंदलुसी इस्तिज़कार में, इब्नुल असीर अल जज़री अन-निहाया में, और अल्लामा यहया के शरफ नबवी तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात में, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, अब्दुर रहमान शाफ़ई, इमाम बैहक़ी और अल्लामा बदरुद्दीन मुअल्ली वगैरह हूँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस बात की सराहत की है कि वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो वो दलालत है, और वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुवाफिक हो वो बिदअत हसना है। ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सारे जलीलुल कद्र उलमा ने बिदअत की यूं तकसीम की। जी हाँ शेख साहब, सिर्फ यही नहीं बल्कि गैर मुक़ल्लिदों के इमाम शेख इब्न तैमिया मजमूउल फतावा में, वहाबिया मशहूर आलिम वहीदुज़्ज़मा हदीयुल महदी में, यूं ही शब्बीर अहमद उस्मानी वगैरह ने भी इस बात की सराहत की है कि वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो वो दलाला है, और वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुवाफिक हो वो बिदअत हसना है। वो कैसे मुफ्ती साहब? जैसे कुरान का इराद, आयतों और सूरतों के नंबरात, अहादीस का जमा करना, उसूल हदीस और उसूल फिक़्ह वगैरह के लिए मदारिस की तामीर करना। बताइए कि ये दीनी है या दुनिया है? जी हाँ, बिल्कुल दीनी है। तो जरा बताइए कि आप उन लोगों पर और अपने आप पर कौन सा फतवा लगाएंगे? बस कीजिए मुफ्ती साहब, बस कीजिए, मजीद किसी दलील की जरूरत नहीं है। आज समझ गया कि मैं गुनाहों के इस भंवर में फंसा हुआ था, और इन वहाँ बड़ों ने मेरे दिलो दिमाग को कितना परागंदा कर दिया था कि एक तवील ज़माने से मैं इन लोगों से मुतनफ़िर रहा जो यकीनन कुरान और हदीस को सिर्फ पढ़ते ही नहीं
बल्कि उसे समझते भी हैं और उसके ऐने मुताबिक अमल भी करते हैं। आज इस भरे अंजुमन में मैं इन बातिल अकाइद से तौबा करता हूँ और आइंदा इन लोगों से कतई ताल्लुक करने का अहद करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि बराए करम इन खुराफातियों से अपने आप को और आने वाली नस्लों को बचाएं और अपने ईमान की हिफाजत करें। और मुफ्ती साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी हट धर्मी के बावजूद मेरी इस्लाह का पूरा हक अदा किया और मुझे गुमराहियों से निकाल कर सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया। नहीं शेख साहब, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को पंजाब शरीफ आकर हुजूर कादरी मियां के हल्का इरादत में दाखिल हो जाऊंगा और बाद रमजान मेरा छोटा लड़का नईमुद्दीन को दारुल उलूम देवबंद से निकालकर मखदूम मिशन में दाखिला कराऊंगा। तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।